প্র্যাকটিসটা খুব ভালো করে করতে হবে, বিকজ প্র্যাকটিস इज व्हाट विल मेक यू परफेक्ट। प्राइमरी फोकस अभी भी आपको 100% एनसीईआरटी के ऊपर रखना है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन का जो डिकोड है, डिकोड बोल रहे हैं हम, एक एक लाइन का जो स्पेसिफिक मीनिंग है उसको आपको डिकोड करके पढ़ना है। दे स्टिल अनादर चांस হোয়াট এভার হ্যাজ হ্যাপেন্ড। তোমাদের কিন্তু ওইটাই লক্ষ্য, তো সেই লক্ষ্যের দিকেই কিন্তু এগোতে হবে, কোনো কিছু না ভেবে। डेली बेसिस में एग्जाम देके आप एक नीट का एक सक्सेस जर्नी का एक स्टेप के फॉरवर्ड कर रहे हो खुद को, और खुद एक स्टेप आगे जा रहे हो। Hello students, as we all know that the ReNEET examination has been scheduled on 21st June, which is the official date. So what we want to tell you is that after so many challenges regarding the exam, after so many controversies, আমরা সবাই চাই তোমরা এখনও একটু কনসিস্টেন্টলি, একটু নিজের ওপর ফেথ রেখে কনসিস্টেন্ট থেকে কনফিডেন্টলি আবারও রিনিট এক্সামের জন্য বসো, বিকজ দিস ইজ ইয়োর অ্যানাদার চান্স টু গেট এ গুড স্কোর। অ্যান্ড আফটার সো মেনি ডেজ অনেকগুলো টপিকস যেগুলো তোমাদের মনে হচ্ছে একটু ল্যাগিং হয়ে গেছে, যেগুলো একটু উইক পয়েন্টস, কিছু কিছু ডাউটস যেগুলো ধরো এখনও পেন্ডিং, সো দিস ইজ ইউর চান্স উইদিন দিস ফিউ ডেজ উই এক্সপেক্ট অল অফ ইউ টু ক্ল্যারিফাই দোজ থিংস। সো হোয়াট এভার গ্যাপ ইউর ফেসিং, সেই গ্যাপগুলোকে তোমাদেরকে ব্রিজ করতে হবে। তোমরা যে মক টেস্টগুলো দিচ্ছ, আমাদের মিশন 30 সিরিজের যে এক্সামসগুলো দিচ্ছ, আফটার এভরি এক্সাম উই ওয়ান্ট ইউ টু অ্যানালাইজ দ্য পেপার্স, টু সিট উইথ দ্য পেপার, টু সি উইচ টপিক্স এখনও একটুখানি ভালো করে রিভাইজ করলে ভালো হয়, কোন কোয়েশ্চেনে কী ধরনের কোয়েশ্চেনের ডাউটগুলো আসছে। সো এই রিনিট এক্সামের আগে যেই কটা দিন আছে, এই কটা দিনের মধ্যে সবাইকে কিন্তু প্র্যাকটিসটা খুব ভালো করে করতে হবে, বিকজ প্র্যাকটিস ইজ হোয়াট উইল মেক ইউ পারফেক্ট, রাইট? সো তোমরা এভরি ডে একটা টাইম বাউন্ড প্র্যাকটিস করো, কোয়েশ্চেন্সগুলো সময় ধরে ধরে করো, যাতে প্রপারলি ব্যালেন্স করতে পারি আমরা 4টে সাবজেক্ট, রাইট? দেন এনসিআরটি বেসড প্র্যাকটিস, এনসিআরটি লাইন্স রিক্যাপ, এনসিআরটি বেসড ডায়াগ্রামস, এনসিআরটি রিভিশনগুলো স্পেশালি ফর বায়োলজি ইউ হ্যাভ টু ফলো, ইউ হ্যাভ টু মাস্টার দ্য এনসিআরটি। সো এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। মাথায় রেখে 21st জুন ইজ গোয়িং টু বি ইয়োর অ্যানাদার চান্স, রাইট? সো তোমাদের কাছে এইভাবে ভাবো, দিস ইজ দ্য অনলি অপশন, অ্যান্ড হোয়াট এভার হ্যাজ হ্যাপেন্ড, তো সেটাকে তো চেঞ্জ করা যাবে না। তাই তোমাদেরকে একটু মেন্টালি স্ট্রং রেখে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে টুয়ার্ডস রিনিট 2026। সো এই কদিন তোমরা কী কী স্ট্র্যাটেজিস ফলো করতে পারো, স্যার উইল গাইড ইউ अबाउट दिस। थैंक यू मैडम। हेलो बच्चों, आप लोगों को पता ही है आप फिर से रीनीट एग्जाम में बैठ रहे हो। हाँ, हालांकि आपको थोड़ा परेशानी होगा, पहले भी इस साल में आप नीट दे चुके हैं, बट जो भी सिचुएशन है आपको रीनीट में बैठना है, खुद को कॉन्फिडेंट करके रखना है, और खुद को एक कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको जो भी टॉपिक था फिर से एक बार रिवीजन करना है। तो देखो बच्चों, रिवीजन का एक ही पैटर्न होता है एनटीए का, आपको पता है इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के साथ ही रिलेटेड है। तो प्राइमरी फोकस अभी भी आपको 100% एनसीईआरटी के ऊपर रखना है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन का जो डिकोड है, डिकोड बोल रहे हैं हम, एक एक लाइन का जो स्पेसिफिक मीनिंग है उसको आपको डिकोड करके पढ़ना है। क्वेश्चंस पेपर मैक्सिमाइज आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैडम ने बोला, हम लोग के यहाँ पे जो मिशन 30 का आपको स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, उस टेस्ट को बिना मिस करते हुए आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आपको जो भी लगता है, जो भी क्वेश्चंस गलत हुआ, क्यों गलत है आपको ढूंढना है। समझ में आ रहा है गलत किस लिए हुआ, इधर आपका कॉन्सेप्चुअल गैप था, इधर इसीलिए मिस्टेक था, वो आपको एक बार ढूंढ के, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है देन यू हैव टू अप्रोच योर टीचर्स। टीचर के साथ बैठिए, 1-to-1 इंटरेक्शन कीजिए, उसका रिजोल्यूशन निकालिए। देखिए प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम के पीछे ना भाग के उसका सॉल्यूशंस क्या है उसको आपको ढूंढना है। तो आपको सक्सेस होने का एक ही मोटिव है, आपको डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। डेली बेसिस में एग्जाम देना, खुद को परफेक्ट करना है। आप इमेजिन करो, डेली बेसिस में एग्जाम देके आप एक नीट का एक सक्सेस जर्नी का एक स्टेप के फॉरवर्ड कर रहे हो खुद को, और खुद एक स्टेप आगे जा रहे हो। मेरा तरफ से इतना है, आप मोर फोकस रहो, मोर डेडिकेटेड करो, बाकी सारा मैम फिर से आपको शेयर करेंगे। So students, you all have to make each day count, because with every passing day you are going closer to your success, right? তো তোমাদের এই সাকসেস স্টোরিটার জন্য কিন্তু আরেকটা অপরচুনিটি আসছে 21st জুন, রাইট? সো এভরি ডে
plan your schedule so that you can touch all the subjects within few days. Physics, chemistry, botany, zoology সব কটা সাবজেক্টের যে মেজর টপিকসগুলো সেই টপিকসগুলো রিভাইজ করা বা প্রত্যেকটা টপিকের যে ইম্পর্টেন্ট কনসেপচুয়াল যে এরিয়াসগুলো সেইগুলোকে বারবার করে দেখা, যেগুলো ফ্যাক্ট বেসড, যেগুলো ইনফরমেশন বেসড সেগুলো রিভাইজ করা, এক্সাম্পলস, সো ইউ নো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক আপন, সো ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট আউট অ্যান্ড এই কটা দিনের মধ্যে জিনিসটাকে কিন্তু পুরো একটা কমপ্লিট একটা অর্গানাইজড ওয়েতে র্যাপ আপ করতে হবে, রাইট? সো অ্যাজ স্যার ওয়াজ টেলিং, every day matters now, and every mock test that you are giving, that will also keep you under a regular and constant practice, because কিছুদিন হয়ে গেছে, বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে তোমরা একটু আউট অফ প্র্যাকটিস হয়ে গেছো, বা মেন্টালি হয়তো অনেকটাই এক্সাম রিলেটেড কন্ট্রোভার্সিগুলো নিয়ে এফেক্টেড, বাট there's still another chance. Whatever has happened, তোমাদের কিন্তু ওইটাই লক্ষ্য, তো সেই লক্ষ্যের দিকেই কিন্তু এগোতে হবে, কোনো কিছু না ভেবে। সো think of it as a good opportunity. 21st June 2026 is the date. সবার খুব ভালো হবে, আমরা তোমাদের পাশে আছি, all the teachers are there. You can approach us anytime you want, so we all are with you. From our side, best wishes and all the best for NEET 2026.